Siemaneczko ludziska, tu wasz host Max nie umie grać. W kolejnym odcinku Fallout New Vegas. Postanowiliśmy w poprzednim odcinku pomóc tej wiosce, więc tak jak to widzicie, idę zrobić im, spotkamy się z Trudy, która jest chyba gdzieś tu. Muszę im podziękować, no uratowali mi dupsko, nie? If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. What the hell is your problem? Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Trudno było nie usłyszeć waszej kłótni, o co chodzi? Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. I co macie zamiar zrobić? Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Gdzie teraz jest Ringo? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Może po prostu zabijemy Coba i będziemy mieli to z głowy. You mean murder him? That's not our way. Even if Cobb is scum, he can bluster and threaten all he wants. All right. Że stanie, jeżeli pomogę Ringo. If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Okej, więc tak to rozumiemy. Be careful out there. A, zapoznaj Ringo, że pomoże zająć się... Okej. Idziemy do tego Ringo całego. Ma jakiś problem, więc mu pomożemy. That's close enough. Who are you, and what do you want with me? Nie jestem wrogiem, jeśli o to pytasz. Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of Caravan? You know how to play? Wiesz, że cię szuka niejaki Joe Cobb? Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Co zamierzasz zrobić kajadzianami? I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Może będę w stanie pomóc? We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board. Popytam i zobaczę, ilu ludzi mogę zorganizować. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. To idziemy do niej. Lepiej samemu tam się nie pakować. Jakichś bandytów. O, jesteś. Nie idź jeszcze. Ja ci muszę spytać o coś. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Mam zamiar wesprzeć Ringo w walce z kradzielami. Może potrzebować twojej pomocy. Say no more. I'm in. Tak po prostu? Just like that. I have a feeling that I'm going to end up fighting those guys one way or another. Aha, no so I tak. might as well get it over with. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Jakieś pomysły, by przekonać Trudy do przyłączenia się do nas? A silver tongue would help.
Convincing Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. I'll be waiting. Dobra. Widzę, że... Hello. Howdy. What can Easy Pete do for you? Podobno masz dynamik, który by pokonać kraniarzy. Too dangerous. Wanna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Too dangerous. Sorry. Blow yourself up. Blow your neighbor up. Blow the whole town up. Keep your gun. No, nie znam się na wybuchach, to nie pomoże nam. Może nam pomoże nasz staruszek, kto nas wyciągnął stamtąd, nie? Z tej dziury. Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Sure. No, handel. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. Masz coś na poważniejsze obrażenia? I ain't got much, but it'll do you more good out there than it will in here. Take what I got. You take care now. Okej, mamy to, mamy zapasy. Tam jest do niego. Jakiś sklep wielobranżowy. How? You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Potrzebuję zapasów, by stawiać czoło kradziejom. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. Niech więc przejmą kontrolę nad miastem, z pewnością ci się bardziej opłaci. You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. I have to put my business first. You understand. Take it easy now. Dobra, mamy to. Tego dziada nie przekonam. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. Pomóż mi pokonać gang kradziei. Nie pożałujesz, kule, eksplozje, mnóstwo zabawy. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Be careful out there. Toryka, medycyna, handel, broń palna. Dzisiaj bierzemy broń palną, trochę handlu. Weźmiemy sobie oczywiście wszystko resztę do retoryki. Zamków, nauki ścisłe, naprawa, medycyna. Materiały wybuchowe, broń biała. Walka wręcz. Skradanie się. A, można to, kobieciarz, potężny uczeń, notacja, szybkie przeładowanie. O, dajmy sobie to.
pozwala ci przeładować wszystkie rodzaje broni o 15% szybciej. Dasz się przekonać? Howdy. Siema. The one in the fancy suit seemed to be calling the shots. That's as much as I know. Other folks in town might know more. Word of advice, though, if you ever catch up with him, watch out. The man's got cold eyes like a snake. Can't be trusted, I'd say. Told you before, it's too dangerous for a bunch of amateurs to handle. Yep. Yep. Nie mam umiejętności. Musiałem mieć 25 na amatory wybuchowe, a się kompletnie tym nie znam. Więc to zignorujemy, ale całą resztę udało mi się skołować, więc są ludzie. Odporność, waga, wartość 6. Broń biała plus 2, elektryka plus 2. Dobra, zobaczymy teraz tą akcję. Oczywiście sobie musiałem podejść, bo głównie jak chcę się bawić retoryką, jak w poprzednich częściach Fallouta. So what's going on? Did Sonny agree to help us? Jest z nami. Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Zróbmy to. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. Ilu? At least 6. Joe Cobb included. They look pretty mean. Chodźmy. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Aha, całą reputację, no. Sława, dobre relacje robią mi... Trochę dobra, ale trochę zła. Bożyszcze tłumu, samo dobro. Mieszane reputacje. Dużo dobra, dużo zła. Pali woda. Za reputację wróg publiczny. Lubiany człowiek. Wyrzutek. Dobrze traktować jak wyrzutka. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. Nie ma za co. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan Camp. No, dynamity mieli. Kapelusz. Kąbowski desperado. Krypty. Skórzany pancerz, pistolet. Proszek leczniczy, spinka. Steampunk. Strzelba jednoszczowa to mam. Takie coś. O, raz mam. Aha, lepszy. Czyste ubranie kradziei. Zwykłe ubranie kradziei. No to co, udało nam się. Przeżyliśmy to. Wystarczyło tylko zebrać ludzi, poczekać. Przyszli sami. I wszyscy zginęli. Nie jestem dobry, nie będę dobry w bezpośredniej walce. O, tego dynamit. Kapsel, nabój. R. Okej, to ja mogę wziąć te wszystkie strzelby i sobie po prostu... A od niego to wziąłem. A to ma na gryzonie, dobra. Ja wziąłem jego graty. No dobra. Teraz możemy już wyruszyć. Hello? I'm glad that business is over. I like it when Good Springs is nice and quiet. Got a special discount for you after what you done for us. No fajnie. Kawka na gryzonie, kombinezon krypty, korzeń,
Proszek, rewolwer. A, te łuski, tak. Bierz sobie te łuski. Dynamity mogę. Tu masz grillowana, Nuka-Cola. Naprawy. Spotkania z ludźmi, tygodnik handlarzy. Give me a shout if you need anything else. Be careful out there. Okej. Thanks again for all your help. Yeah. I uratowałem wioskę przed. That'll teach the powder gangs to avoid Good Springs in the future. Dokładnie. Okej. Until next time. No i teraz... Lubiany. Aha, to jest tam. Dobra, to idziemy. Tak, to potrwa z buta, wiadomo, się idzie tam długo. Ale to nie będzie problemu. Naboje mam, steampunki mam. Jestem wystarczająco przygotowany do tego, by pójść do miasteczka obok. Po tym jak uratowałem, bo im pomogłem, nie? No to przecież oczywiste, że im pomogę, jak oni mi pomogli. Pozbędziemy się pewnego problemu. Za to tamci krwawa karawana mnie nie lubi teraz z tego powodu. Jak widziałem, były 3 rodzaje reputacji. Dobra, zła i tak zwana neutralna. Znaczy, że ładujesz albo oba, albo w ogóle nie ładujesz. To znaczy, że jak po prostu przypadkowo po drodze będą mnie widzieć, to będą chcieli mnie, no, pozbyć się mnie. Po prostu. Może być przed wyjściem pustka, dobrze byłoby jeszcze raz przyjrzeć się swojej postaci. Zmień imię, zmodyfikuj postać, ukończ tworzenie w drogę. Aha, to było po prostu... Stare reklamy. I co, idziemy i już jesteśmy coraz bliżej. Niestety to będzie długa droga, zanim my tam dojdziemy, to jeszcze minie, bo to jest ona szybciej jak może iść, tak jak poprzednio. Nie ma szybkości chodzenia za bardzo. Nie będę się tutaj promieniował. Los Angeles, Nipton, Pin, Hotel Gas. I pozbyłem się zagrożenia. Wiesz, jakieś mięsne kurde muchy będą mnie chciały gryźć. No bez przesady. Hey, where the hell do you think you're going? Prim is off limits. Dam sobie radę. It's your ass. Don't say you weren't warned. Nikogo tam nie było, więc to widziałem amunicję. Dobra, zrobię sobie zapisz. Nie wiadomo, co tam jest. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Mam kilka pytań odnośnie Prim. Well, I'll answer what I can.
Wiesz może, gdzie się znajduje biuro królewskie? Sure do. I run the courier office out of my shop. Leastways I did before things went to hell around here. Jestem kurierem z Mojave Express. Well, I don't got any work right now, sorry to say. Paczka, którą musiałem dostarczyć, gdzieś mi się zawieruszyła. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? Możesz mi powiedzieć o tej robocie coś? Oh, you're talking about one of them packages. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the cabs. Pewni ludzie skradli mi paczkę, gość w marynarce i jego oprychy. Jeszcze coś o tym? You mentioned it a few nights back. One of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Con misfits. They was talking about a chip. Jeden z tych ludzi, którzy mnie postrzelili, muszę się dowiedzieć jak najszybciej i do nich się dostać. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Co było w tym dziwnego? That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Zreiterował? Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said, sure as like a rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojave'd sort you out or something. Then he just up and walked out. Czy wiesz, kto to był, albo dokąd się udał? No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Not for me to say. Robot Cowboy? Masz na myśli tego tam? Nope. Different fella. Bigger. Had himself a face on a screen. And he talked more like you or me. Don't go getting yourself shot. Okej. Trzeba go uratować, okej. Kolejną dziurę muszę ratować, dobra. Czemu nie? Ale myślę, że zanim tam pójdziemy, pożegnamy się w następnym odcinku. My to uratujemy mu dupsko. Będziemy musieli ratować wszystkich kolesi dupsko, no bo żeby choć trochę się dowiedzieć, co się tam wydarzyło. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie oczywiście subskrypcję dla zasięgów. Będzie mile widziana. Cześć i czołem. Oczywiście hitnijcie tego dzwona, żeby mieć więcej powiadomień na temat moich filmów. Pa, cześć. Pa.